अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने पिछली किस्त के आखिर में देखा था कि उस्मान ज़ख्मी होकर नदी में गिर जाता है। इस एपिसोड में आप देखेंगे कि उस्मान नदी में बेहोश पड़ा होता है और उसका घोड़ा उसके पास आ जाता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि धुंधार और उसकी बीवी वापस अपने कबीले पहुंच जाते हैं। धुंधार कहता है, अगर मैं गवर्नर योर्गो पोलस के सामने उस्मान की मुखालफत करता तो वो समझता कि हमारे दरमियान कोई दुश्मनी है और उस्मान हर जगह अपनी मर्ज़ी करता है। ज़ारा कहती है, अगर उस्मान बेकाबू हो जाता है तो आपको अपना गज़ब दिखाना चाहिए, वरना उस्मान हमारे कबीले को नुकसान पहुंचाएगा। इतने में गंदोज़ और उसकी बीवी अंदर आते हैं और कहते हैं कि आइबर्स और उस्मान की कोई ख़बर नहीं है, वो अभी तक वापस नहीं आए। धुंधार कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो जल्द वापस आ जाएंगे। लेकिन गुंदोज़ काफ़ी परेशान होता है तो धुंधार कहता है, फ़ौरन उनके पीछे सिपाही भेजो और उनको हुक्म करो कि वो उस्मान और आइबर्स को ढूंढे बगैर वापस नहीं आएँ। दूसरी तरफ आप देखेंगे दो घोड़सवार लड़कियां वहां से गुज़र रही होती हैं। उस्मान का घोड़ा उनको अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। यह देख के वो रुक जाती हैं। एक लड़की कहती है, मुझे लगता है इसे हमारी मदद की ज़रूरत है। दूसरी कहती है, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। फिर वो दोनों घोड़े से उतर कर नीचे आ जाती हैं। इतने में एक लड़की जिसका नाम बाला खातून होता है, उसकी नज़र उस्मान पे पड़ती है। वो परेशान हो के उस्मान के पास आ जाती है और उस्मान का सांस चेक करती है और कहती है कि ये ज़िंदा है, हमें इसे लाजमी बाहर निकालना होगा। फिर वो उस्मान को खींचने की कोशिश करती है और वो दोनों मिलकर उस्मान को घोड़े की मदद से वहाँ से बाहर निकालती हैं। बाला खातून उस्मान के चेहरे को साफ़ करती है। इतने में दूसरी लड़की कहती है कि हमें बहुत वक्त हो गया है, हमें चलना चाहिए। तो वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद उस्मान का घोड़ा दोबारा उस्मान को होश में लाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद उस्मान होश में आ जाता है। उस्मान के ज़हन में बाला खातून का चेहरा नज़र आता है और फिर उस्मान उठने की कोशिश करता है। इतने में उस्मान को आइबर्स का ख्याल आता है कि वो ज़ख्मी हो के घोड़े से गिर गया था। ये सोचकर वो काफ़ी परेशान होता है और ज़ोर ज़ोर से आइबर्स का नाम पुकारने लग जाता है। दूसरी तरफ बमसी साहब एक दुम्बे पड़ रहे होते हैं ताकि आइबर्स के वलीमे के लिए खाने का इंतज़ाम कर लें। वो दुम्बे को पकड़कर ज़िबा करने की तैयारी में लग जाते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि दूसरी तरफ उस्मान आइबर्स के पास पहुंच जाता है। आइबर्स काफ़ी ज़ख्मी हालत में पड़ा होता है। उस्मान कहता है, आइबर्स मेरे भाई आंखें खोलो, मैं आ गया हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। थोड़ी देर बाद आइबर्स आंखें खोल के कहता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने मरने से पहले उस्मान का चेहरा देख लिया। उस्मान कहता है, तुम ठीक हो जाओगे, मैं अभी तुम्हें कबीले ले चलता। दूसरी तरफ बोरचिन तैयार हो रही होती है और आप दूसरी तरफ देखेंगे कि बमसी एक दुम्बे को पकड़कर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना रहे होते हैं। इतने में कबीले के ढोल बजने की आवाज़ आती है। उस्मान आइबर्स को ले के वहाँ आता है और ज़मीन पर लिटा देता है। सब लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं और इतने में आइबर्स कलमा शहादत पढ़ने लग जाता है और उसी के साथ ही वो जाम शहादत नोश कर देता है। बोरचिन उस्मान का गला पकड़ लेती है और कहती है, उस्मान तुमने अपने खूनी भाई का क्यों नहीं बचाया, काफ़ी बुरा भला बमसी कहते हैं, बस बहुत हो गया। ये सुनकर बोरचिन पीछे हो जाती है। बमसी साहब दुखी होकर आइबर्स के पास बैठ जाते हैं। फिर वो उस्मान से पूछते हैं, बताओ बेटा, ये क्या हुआ। उस्मान कहता है, हम एक जाल में फंस गए थे और अपने भाई के साथ लड़ा, लेकिन अपना वादा पूरा ना कर सका। अपनी ज़िंदगी के हर मोड़ पर इसका साथ कसम खाई थी। फिर धुंधार कहते हैं, जो भेड़ अपने रेवड़ से अलग हो जाए वो भेड़ियों का शिकार हो जाती है, हम तुम्हें ये ना सिखा सके। उस्मान इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। फिर बमसी साहब कहते हैं, मेरे बेटे ने अपने भाई के साथ लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया और मुझे पूरा यकीन है कि उस्मान ने इसकी पूरी मदद की होगी। फिर वो उस्मान को कहते हैं कि मेरे बेटे, अपना सर बुलंद करो, परेशान मत होना,
تم نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہم اپنے مقصد کے لیے ایسے ہزار بیٹے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بمشی صاحب آئبس کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں، بمشی کائی قبیلے کا سپاہی آپ سب سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم آپس میں اس کی شادی کی تیاری کر رہے تھے، لیکن یہ اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن میں دکھی نہیں ہوں۔ دوسری طرف صوفیہ میکالہ سے کہتی ہے، کیا عثمان مر گیا؟ میکالہ کہتا ہے، نہیں، وہ ایک ندی میں گر گیا تھا، لیکن وہ وہاں سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ صوفیہ کہتی ہے، لعنت ہو تمہاری نالائکی پر، تمہاری وجہ سے ہم کسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ میکالہ کہتا ہے، عثمان کا قریبی ساتھی آئبس مر گیا ہے اور اس کی وجہ سے کئی قبیلے میں ہر کوئی رو رہا ہے۔ صوفیہ خوش ہو کے کہتی ہے، اب عثمان کو میرے راستے میں آنے کا سبق مل گیا ہے، اب وہ میرے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑائے گا۔ اسی طرح وہ لڑکیاں قلعے میں داخل ہوتی ہیں اور وہ دونوں لڑکیاں ایک کمرے میں ایک شخص کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے، میں کافی دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، شکر ہے تم آ گئے۔ پھر ان کے درمیان چند باتیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آدمی کہتا ہے کہ گورنر پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، لیکن وہ بچ گیا ہے۔ اس پر بالا کہتی ہے کہ میں نے ان کا کوئی ایسا غلط کام نہیں دیکھا، لگتا ہے ان کے ترکوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے کسی کو مسئلہ ہے، لیکن ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہمیں آقا کے حکم کے مطابق اپنا امانتیں ڈھونڈنی ہوں گی۔ اس کے بعد بالا خاتون اس آدمی کو ایک خط دیتی ہے جس پر کچھ خفیہ الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ آدمی ان الفاظ سے کوئی خاص مطلب نہیں نکال پاتا۔ پھر بالا کہتی ہے، شاید اس سے سمت اور جگہ کا تعین کیا جا سکے۔ دوسری طرف گورنر اپنے کمانڈر کالانوس کو کہتا ہے کہ تم میرے اوپر حملہ کرنے والوں کو تلاش کرو، وہ دوبارہ ایسے کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں دندار اور گندوز خیمے میں موجود ہوتے ہیں۔ اتنے میں عثمان اندر داخل ہوتا ہے۔ دندار کہتا ہے کہ تم نے غلطی کی عثمان، تم کسی کو بتائے بغیر قلعے سے چلے گئے اور آئبس کی جان چلی گئی، اور تم نے مجھے گورنر کے سامنے بھی لاجواب کر دیا تھا، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ دوسرے خیمے میں آئیگل یہ باتیں سن رہی ہوتی ہے۔ عثمان کی بے عزتی سن کر آئیگل رونے لگ جاتی ہے اور اپنی والدہ سے کہتی ہے، بابا عثمان پر سختی کر رہے ہیں۔ عثمان کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ ہے، آئبس کا انتقام میں لوں گا، میں اپنے بھائی کا خون رائیگاں نہیں جانے دوں گا۔ یہ سن کر گندوز اور دندار کافی غصے میں آ جاتے ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے، اگر میرے بابا یہاں ہوتے تو وہ میرے ساتھ مل کر دشمن کا پیچھا کرتے۔ دندار کہتا ہے، عثمان اگر تم نے ایک اور غلطی کی تو تمہاری سزا بہت بڑی ہوگی۔ عثمان کہتا ہے، جو بھی سزا ہوئی میں قبول کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر دندار گندوز کو کہتا ہے کہ عثمان کو سمجھائے تاکہ اس کے دماغ میں کوئی بات بیٹھ جائے۔ دوسری طرف آئیگل اپنی ماں سے کہتی ہے کہ بابا کو کہیں کہ وہ عثمان پر سختی نہ کریں، وہ جب تک انتقام نہیں لے گا آرام سے نہیں بیٹھے گا، عثمان کو میں جانتی ہوں۔ زہرا کہتی ہے، بے وقوف، تم نے اپنے کان سے سن لیا، عثمان نہ تو اپنے چچا کی سنتا ہے نہ ہی اپنے بھائی کی۔ اللہ ہماری مدد کرے اور اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے۔ ناظرین، آج کی یہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔